الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله السميع العليم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واذكروا مع الراكعين. وقال الله تعالى في مقام آخر
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين فمن هدم فقد هدم الدين صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر بلندی میں اسی لیے نمازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی دنیا بھیا جھونک فنا دیے اتھو لڑ گئے کہیں تب پاری نے کوئی اپنے آپ بنا کے گئے کوئی کھیت لٹا گئے ساری اتھا سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری یا گال فقیر دی یاد رکھائیں مت ونجو یار وساری یاری ہاں رب رسول ولی تے بیاں یاریاں ساریاں خوادیاں نے جگی جاری لئی او ذات دے نال انہاں ڈب دیاں بیڑیاں تاریاں نے تے جہی منہ موڑا ای دل کولو گئے دوے جہانو ماریے نے سیدہ جہی کلمہ پڑھ کے
عمل نہ کیتا انہاں جیتیاں بازیاں ہاریاں نے بھیا کلمہ پڑھ کے ودا خوش تھی دے تے کیڑے بھرینی دین دے ٹکے دین دی قدر حسین تو پوچھ جہیں پتر کو آئینی یکے علی اکبر علی اصغر ہن قول قرار دے پکے قربان وجا ای حسین دے صبرہ تو جڑا لاشا چیندہ نہ تھکے بھیا فرض نماز ادا کر ای نماز دے وچ کوئی رازے عمرہ تیری گزری ہے ایویں سن دے قرآن شریف دوازے جے فرض نماز ادا نہ کی تو تے نہ پڑھ سن لوگ جنازے نماز دا پتہ بھیا اس ویلے لگ سی جد کر سی بت تو رو پروازے حسین تا ہر کوئی آدھے اے حسین تا آل رسول جہیں چوسی زبان محمد دی جنوں کھیر پلایا بطول اے حسین تا چنہے بھیا زہرا دا تے ایدہ نانا پاک رسول اے حسین تا بے شک زندہ ہے لوگوں انہوں پٹنا محاذ فضول چوچی آواز نال پیاری آواز نال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے ہدیہ درود شریف پڑھ لو کوئی زبان خالی اور محروم نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صاحب الصدر گرامی قدر مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد نعمان سعید صاحب مدد ذلہ اور میرے میزبان مکرم محب العلماء والصلحاء محترم عزت معاب رانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم اور اس عظیم الشان پروگرام میں تشریف فرما
علماء امت اور بستی گاؤں پنجتھا ضلع حافظ آباد دے روشن ضمیروں، میرے بزرگوں، میرے بھراووں، میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، واض و نصیحت دی نسبت نال، دعوت و تبلیغ دی نسبت نال الحمدللہ توڑے ضلع حافظ آباد دے اندر باضابطہ یہ پہلی حاضری ہے۔ آس پاس دے اضلاع دے اندر ضلع شیخ پورہ ہوئے یا خود لاہور ہوئے یا ضلع گجرانوالہ اور فیصل آباد، ان علاقائیں کافی دفعہ حاضری دا اللہ نے موقع عطا فرمائے، لیکن آج 6 نومبر 2024 الحمدللہ اس پروگرام دے اندر اساں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی بارگاہ عزت التجائے اللہ پاک اس قدیمی پروگرام نو اور اج دے اس پروگرام نو بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماویں۔ تساں بزرگاں اور دوستان دی تشریف آوری اور دور دراز دا سفر کر کے میں عاجز دی حاضری اللہ اپنی رضا دا ذریعہ بناویں۔ میرے محترم دوستو، میں جنوبی پنجاب دی زبان سرائکی دے اندر کچھ واز کرنے، لیکن چونکہ رانا برادری ہے جڑے پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ ہر جہہ دے اتے موجود ہے، اکثر میرے ویر، اکثر میرے بزرگ اس زبان نو سمجھ دن تے دین ہے ہی اتنا آسان جس زبان دے اندر انہوں بیان کیتا بنجے عام طور تے بندے سمجھ ویندن تے میں بھی زیادہ تر چونکہ عنوان میرے سامنے ہے پیغام محمد مصطفیٰ، اکھو صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم عنوان مقدس ہے۔ میرے محبوب دا سب تو بڑا پیغام اپنی امت واسطے، میرے عزیزوں اس فانی دنیا تو پردہ فرمیندے ہوئے بھی میرے محبوب نے جیڑا امت واسطے پیغام چھوڑی آئے، او پیغامہ وچوں سب تو پہلا پیغام اے ہا، او میری امت دے لوگو، فرمایا الصلاة جامع الصلاة، فرمایا نماز دی پابندی کرا ہے، نماز نہ چھڑا ہے، نماز قضا نہ کرا ہے۔ میرے عزیزوں، خود عرش والے خدا نے بھی قرآن مجید دے اندر 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 100 تو بھی زیادہ آیات طیبات نماز دے متعلق نازل فرما کے اشارہ فرما چھوڑی آئے کہ دنیا والوں زکوٰۃ بھی برحق، روزہ بھی برحق، میرے عزیزو حج بھی برحق، لیکن انہاں سب وچوں اعلیٰ ترین عمل اوہ اللہ دی نماز، بولو نا اللہ دی نماز بے عمل ہیں۔ حج کسے نہ کسی صورت معاف ہو سکتا ہے، روزہ کسے مجبوری دی وجہ کنے معاف ہو سکتا ہے، ہاں زکوٰۃ کسے مجبوری نالوں معاف ہو سکتی ہے، لیکن نماز ایسا پیغام میں نبوت ہے، نماز ایسا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑا کسی صورت دے اندر معاف نہیں ہو سکتا۔ آج اس اجتماع دے اندر، اس جلسہ دے اندر یہ مسئلہ پکاؤ جو نماز کسی صورت وچ معاف نہیں، اکھو نماز کسی صورت وچ معاف نہیں۔ آؤ میرے عزیزوں، آؤ میرے بزرگوں، آؤ میرے ساتھیوں،
نماز کیوں جا عمل میرے محبوب دی شریعت طیبہ فرمین دیئے نماز ہر عاقل تے بالغ تے فرض ہر مرد تے عورت تے فرض کھڑے ہو تے نماز دی طاقت نماز کھڑے ہو کے پڑھ کسے صورت نماز معاف نہیں اللہ اگر کھڑے ہون دی طاقت نہ ہوئے اللہ فرمائے دن میرا محبوب اپنی امت دی لوگانو آنکھ بے کے نماز پڑھے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے اللہ اگر بے کے نماز پڑھن دی طاقت نہیں اللہ فرمائے میرا محبوب اپنی امت دے لوگانو اعلان کر فرمایا لیٹ کے نماز پڑھنا نماز پھر بھی معاف نہیں اگر لیٹ کے نماز پڑھن دی طاقت بھی نہ ہوئے آؤ ضلع حافظ آباد والو اللہ دے محبوب فرمائے دینا ہاں ہاں ولی اشاریاں نال نماز پڑھ اشاریاں نال قیام اشارے نال رکوع اشاریاں نال قضا اشاریاں نال سجدے نماز پھر بھی معاف نہیں ہے اللہ دے محبوب اگر بیماری ہے فرمایا وضو نہیں کر سکتا فرمایا پھر بھی نماز معاف نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ اللہ اگر بندہ سفر جو ہوئے پھر نماز معاف ہے فرمایا نہیں نہیں قصر نماز پھر بھی موجود ہے سفر دے اندر بھی نماز معاف نہیں اے میرے محبوب آقا میدان جنگ ہوئے اللہ سامنے کفار دے لشکر ہوئے اس مجبوری نماز معاف ہے فرمایا نہیں 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 مسلمان مجاہدین دو جماعتاں چا بناویں ایک جماعت کفر دا مقابلہ کرے ہیں دوسری جماعت نماز دا کچھ حصہ ادا کرے اے جاوے پیرے علی جماعت واپس آوے اس طریقے نال میدان جنگ دے اندر بھی نماز معاف نہیں لیکن آئی افسوس ضلع حافظ آباد والو آج جوانے نماز نہیں پڑھدا آج بزرگی نماز نہیں پڑھدا آج مائیاں بیبیاں نماز نہیں ہوندی اے میرے ویر آج آزان دیاں آوازاں آندیاں اے یار بازار آبادن لیکن مسجد ویران آج تیرے تیرے آبادن لیکن خدا دا گھر ویرانے آج تیرے تجارتی مراکز آبادن لیکن مسجد ویرانے اے میں نبیر اللہ دی ازال جڑے ویلے آوے اللہ دی ازال جڑے ویلے کنہ وچ پے ونجے ول تیرے واسطے دکان چلاون جائز نہیں دکان بند کر اللہ دے گھر وچ آ او تاجر تجارت کرن والا جڑے ویلے آزان دی آواز آ جاویں ول تجارت ختم نماز والے پاسے آ او کھیتی باڑی کرنے والا ہاں جڑے ویلے تیرے کن دے اندر آزان دی آواز آوے کھیتی باڑی ختم ول نماز والے پاسے آ او کار
چلاون والا تو سفر پیا کرے نائے جڑے ویلے آزان دی آواز آوے کار روک لے ٹرک پیا چلے نائے ٹرالا پیا چلے نائے ٹرارا روک لے گڈی پیا چلے نائے بس روک لے پیٹرول پمپ چلاون والا جڑے ویلے آزان دی آواز آئیے پیٹرول پمپ روک لے کارخانے چلاون والا جڑے ویلے آزان دی آواز آوے کارخانہ روک لے میرا ویر دنیا دے کمائے چ میری ماں روٹیاں پئی پکیں دیئے آزان دی آواز آوے روٹیاں پکاون چھوڑ دے وے میری بھین جڑے ویلے آزان دی آواز آوے تو بہاریاں ودی لینی ہے جھاڑو ودی لینی ہے کپڑے ودی دھونی ہے ہاں ہاں کپڑے دھوون چھوڑ دے جھاڑو چھوڑ دے مصلی بچھاؤ تے نماز پڑھ ہاں میرے عزیزو مینوں بڑا افسوس لگدا ہے بندے اوکھا کم تاں کریں دے دن لیکن نماز سوکھی دی توفیق نہیں پئی ہوندی اوے میرے ویرو تساں مینوں دسو ضلع حافظ آباد والو زراعت اوکھی ہے یا نماز اوکھی ہے حل چلان اوکھے یا نماز اوکھی ہے ٹریکٹر چلاون سوکھا ہے یا نماز اوکھی ہے میرا ویر کارخانے چلاون اوکھے یا نماز اوکھی ہے میں اپنی ماں تے دھیاں کولوں بھی پوچھساں میری ماں گھر دے کم کاج اوکھے یا نماز اوکھی ہے ہاں میری بھین بچیاں نو سنبھالنا اوکھا ہے یا نماز اوکھی ہے وہ جڑے ویلے دنیا دے اوکھے کم ہوندے پین اوے میرا ویر تیری نماز کیوں نہیں ہوندی نماز کیوں نہیں ہوندی نماز کیوں نہیں ہوندی اوے میرا سونا نماز دی مثال انجے اے جی میں موجود دے اندر سر ہووے اوے میاں اگر خدا نہ خواستہ بندے دے پیر نہ ہوئن کتنے بندے پیر کوئی نہیں پھر بھی جیندے ودن ہے میرا ویر ہاتھ ایک کوئی نہیں پھر بھی کام چلوے نہیں اگر دوئے ہاتھ کوئی نہیں پھر بھی کام چلوے نہیں کتنے بندے جنہ دے دعا ہاتھ بھی کوئی نہیں وہ بغیر اکھاں دے کام چلوے نہیں اگر خدا نہ خواستہ اوے میرا ویر جسم دے دیگر اعضاء وچوں کوئی اعضاء نہ ہوئے کم چلوے نہ ہے سیانے لوگ بیٹھے ہو ضلع حافظ آباد والو سنو نماز دی مثال ایویں ہے جویں وجود دے اندر سر ہووے ہاں ہاں جڑے ویلے سر نہ ہووے اوے بندہ جیندہ نہیں رہ سکدا بندہ زندہ نہیں رہ سکدا اللہ دی قسم کر کے توڑا بھرا راجن پوری عرض پیا کرے نائے اے میرا ویر جے نماز دی توفیق کوئی نہیں پیون دی ہاں تیرا دین سلامت نہیں رہ سکدا اگر نماز دی توفیق نہیں ہوندی پئی تیری زکات نہیں رہ سکدی اگر نماز خدا نہ خواستہ نہیں ادا پیون دی تیرے روزے قبول نہیں ہو سکدے اے میرا ویر جے نماز ادا نہیں ہوندی پئی اور تیرا حج قبول نہیں ہو سکدا اے میرا ویر اگر نماز نہیں دین سلامت نہیں رہ سکدا اخلاق نہیں رہ سکدے سیرت عمل نہیں ہو سکدا میرے عزیزوں سب تو اعلیٰ نماز ہے جنہ دی نماز محفوظ ہے جنہ دی نماز قائم ہے اللہ دی قسم پورا دین قائم ہے اے جیڑا دوجے لفظاں وچ عرض کراں میرے ویراں
اگر جملہ سخت ہوئے تا اڈوانس معذرت کرے نا وہ جڑا بے نمازی ہے او محمد مصطفیٰ دا بھی غدار ہے اور سونے خدا دا بھی غدار ہے وہ جڑا خدا تے او دے محبوب دا غدار ہوئے او کسے دا وفادار نہیں ہو سکتا کیا انشاءاللہ اصلاحی واز ہو سی نماز دے اتے بعد بیٹھا کرے نا اج گھریں دے گھر بے نمازن اج بستیں دیاں بستیاں بے نمازن اج شہریں دے شہر بے نمازن سن میرا ویر ایک بے نمازی گھر چاہوئے 40 گھراں تک بے نمازی دی نحوست وینی ہے میرا یار ایتا ایک بے نمازی دی نحوست جس گھر دے اندر 10 بندے بے نمازی ہوئے جس گھر دے اندر مرد بھی بے نمازی ہوئے جس گھر دے اندر بیبیاں بھی بے نمازی ہوئے تو آپ سمجھ لے اس گھر دے اندر کتنیاں نحوستاں ہو سن اس گھر دے اندر کتنیاں بے برکتیاں ہو سن سنو حافظ آباد والوں 5 جتھا گاؤں والوں ذرا سنو ات واسطے عرش تو آواز آندی پئیے اللہ ہی نماز دے متعلق پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين اے میرے محمد کریم دے صحابی جیندہ نا سیدنا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سائیں کلو اے بیٹھل محبوبم میں فجر دی نماز واسطے عشاء دی نماز واسطے بڑا اوکھا تھی نا محبوب عصر دی نماز ظہر دی نماز مغرب دی نماز انہاں تے تا بندے میں نو لے آندے ہاتھ ناپ کے لیکن اللہ دے محبوب فجر بینے بلا مسئلہ بن دے عشاء بینے مسئلہ بن دائیں میں مسجد نبوی وچ نہیں آ سکدا لے آمن والا کوئی نہیں ہوندا میرے محبوب اجازت فرماؤ گھر دے اندر نماز پڑھا ہاں میرے محبوب نے فرمائے آ میرا صحابی آ میرا یار میں آپوں کچھ نہیں آگ سکتا کیونکہ میری شان ہے ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تے میرے عزیزوں علی صحابی بیٹھے اللہ نے سیدنا حضرت جبرائیل نو بھیج کے پیغام بھیجے آئے میرا محبوب اپنے یار نو آکھو اپنے ساتھی نو آکھو اپنے صحابی نو آکھو اس نبینا نو آکھو فرمایا گھر وچ نماز پڑھن دی اجازت نہیں مسجد جا کے پڑھی کرو ورکاؤ مع الراکعین اے جڑے دھکڑے دھوڑے کھا کے اے جڑے تکلیفاں برداشت کر کے مسجد چاندے نا بڑھڑے ضعیف بیمار لاچار اللہ جنہ دی محنت دا صدقہ دوجیاں دیا نمازاں بھی رب قبول فرما چھوڑے میں آدھلا حفظ آباد والا سنو اللہ دا پیغام سنو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام کیا
پیغام ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے میں جلدی مکامن دی کوشش بیٹھا کرے نا، توجہ کر، جڑے ویلے آزان دی آواز آندی ہے، اے آزان دی آواز ہوئے، اے جب تک اے دنیا قائم ہے، ہی آواز دا صدقہ قائم ہے، جب تک دنیا دیا خوشیاں قائم ہے، ہی آزان دی آواز دا صدقہ قائم ہے۔ اللہ دی قسم پوری دنیا دے اندر فجر دے ویلے آزانا ول کہیں بے ملک دے اندر اگلے گھنٹے وچ نماز دوسری دا ٹائم شروع ہوندا ہے۔ ہاں ضلع آباد والوں پوری دنیا دے اندر اے واحد آزان دی آواز جڑی بغیر کسے وقفے دے گونج دی پئی ہے۔ تے میرے ویروں ہے کیا آزان دے اندر، ہے کیا نماز دے اندر، جڑے ویلے آزان دی آواز آندی ہے تے نماز دے منڈے چ او آواز دی ہوندی ہے۔ نمازی جڑے ویلے اللہ دے گھر چ آنا ہے تے کیا آدا ہے؟ سب تو پہلے بھاویں امیر ہے غریب ہے، بھاویں عالم ہے غیر عالم ہے، بھاویں زمیندار ہے تاجر ہے، بھاویں مزدور ہے، بھاویں عربی ہے، بھاویں اجمی ہے، نمازی وہ اللہ دے گھر وچ آ کے سب تو پہلے ہاتھ چاہ کے آدا ہے تے کیا آدا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سب تو پہلا جملہ ہوندے نمازی دا جی، جلے اللہ دے گھرے چاہنے سب تو پہلا جملہ نمازی ہاتھ چوک کے کیڑا جملہ آدے، کیڑے الفاظ آدے؟ بلند آواز نال اور اونچی آواز نال اللہ اکبر۔ یہ لفظ اساں بڑا چھوڑ دیتا ہے، یقین فرماؤ اللہ گواہ ہے، یہ او آواز ہے اللہ اکبر دی صدا جلے آواز لگ دی ہے نا، اے ہوئے عذاب اللہ واپس کر چھوڑیں دے، آکھو نا سبحان اللہ۔ تے میرے عزیزوں ذرا شوق نال تے ذوق نال تے انشاءاللہ یہ ستے آسمان چیر کے اس لفظ نے پہنچنا ہے اللہ دی بارگاہ۔ بڑھڑے بھی، جوان بھی، امیر بھی، رانا برادری دے دوست، دیگر برادریاں چوہاں منا لے، ذرا پیار نال او ذرا محبت نال آکھو نا اللہ اکبر۔ ہولے نہیں ذرا بلند آواز نال اور اونچی آواز نال۔ ہائے میں نے شعر میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، عرض کر ہی دوں تو بہتر رہے گا۔ وہ بھی زمانہ تھا جب تو اللہ اکبر کی صدا لگاتا تھا تو پھر رب کی رحمتیں آ جایا کرتی تھی، تو اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تو کیا ہی خوب کہا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا وہ سمندر کو تو رستے چھوڑ دیتا تھا۔ بڑی معذرت نال عرض بیٹھا کریں نا، اوے میرا ویر جڑے ویلے تو نماز شروع کریں نا تے آدھا ہے اللہ اکبر۔ کیا مانا اللہ اکبر دا؟ بڑی توجہ فرمائے، بڑا ممنون راسا، بڑا مشکور راسا، راجن پور تک دعائیں کریں دا ویسا۔ سن ذرا اللہ اکبر دا مانا ہے اللہ تو وڈا میں چھوٹا، تو داتا میں منگتا، تو کھواون والا میں کھاون والا، تو پواون والا میں پاون والا۔ اللہ
میں بیمار تو شفا دے والا اللہ میں عبدا تو معبودا او میرا رب اللہ اکبر اللہ تو سب کچھ ہے تے میں کچھ ہی کوئی نہیں تو سب کچھ ہے میں کچھ بھی نہیں جی جب مسجد سے باہر تھا نا میں رانا صاحب بھی تھا جب میں مسجد سے باہر تھا میں ملک صاحب بھی تھا جب میں مسجد سے باہر تھا میں چودھری صاحب بھی تھا جب میں مسجد سے باہر تھا میں تاجر بھی تھا اللہ میں مسجد سے باہر تھا اللہ میں پروفیسر بھی تھا مسجد سے باہر تھا میں خطیب بھی تھا مسجد سے باہر تھا میں پیر بھی تھا مسجد سے باہر تھا میں ایک تاجر بھی تھا میں زمیندار بھی تھا اللہ اکبر اللہ تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں اللہ تو سب کچھ ہے میں کچھ بھی نہیں جس ویلے بندہ آدھے نا اللہ اکبر وقت کیا آدھا ہے سبحانک اللہم اللہ تو پاک ذاتی وبحمدکا اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں وتبارک اسمکا اللہ وتبارک اسمک اللہ تیرے ہاتھ چ جگ جہان دیاں برکتاں وتعالی جدک اللہ تو بزرگ برتر والا الہ غیرک اے جڑے ویلے بندہ آدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پنجتھا والو پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ تیری تعریفیں جو تو سارے جہان کا رب ہے آواز آتی ہے وہ دیکھو میرے بندے میری تعریفیں کر رہے ہیں بند اللہ فرماتے ہیں میری بزرگی بیان کی جا رہی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھو نمازی کو میری تقدیس بیان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں فرمایا اب یہ نمازی مانگتا جائے میں دیتا جاؤں گا یہ روتا جائے میں رہاتا جاؤں گا یہ پریشانیاں لے کے آئے میں پریشانیاں دور کرتا جاؤں گا ہاں ہاں یہ دامن پھیلاتا جائے میں دامن رحمت سے بھرتا جاؤں گا اس لیے جب نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها على
يخاف عقباها اللہ اکبر ذرا کہہ دو کیا خیال ہے بھائی تھک تو نہیں گئے جی تھک کے بیٹھے ہو پکے اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ جی جو پکے بیٹھے مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے شروع سے نہیں ہے واز کرتا ہوں تو واز کو واز سمجھ کے ہی کرتا ہوں جو پکے بیٹھے ہیں ذرا محبت بھری زبان سے پیار سے گونج آئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے ذرا ہاں چلو جب مہمان دوسرا آ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اب تیرا ٹائم ختم ہے جی خطرے کی گھنٹی تو باجے چکی ہے لیکن انشاءاللہ ہم تو بھائی آپ کے لیے خطرہ ہیں ہی نہیں ہم تو محبتیں بانٹنے آئے ہیں پیار بانٹنے آئے ہیں دین سنانے آئے ہیں یقین فرمائیں یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا جی یہ ہوتا ہے یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے بھائی یہ تو جنتی ماحول ہوتا ہے جی جنتی ماحول کیا مطلب جنتی ماحول کا جی جنتی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ کوئی غلط بات ہی نہیں ہوتی کوئی قرآن سنا رہا ہے کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا ہے کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے کہیں علماء کی زیارت ہو رہی ہے کہیں شیوخ کی زیارت ہو رہی ہے تو یہ جلسے بھی جنتی ماحول سے کم نہیں ہے جی تو آئیں ذرا بات کو ختم کریں آپ یوں نہ سمجھیں کہ اس راجن پوری مولوی کو تو تقریر شروع تو کر بیٹھا اب اسے ختم کرنا خبر نہیں آتی ہے یا نہیں آتی آتی ہے بھی مجھے شروع بھی کرنا بھی آتی ہے واہ تقریر اور ختم کرنا بھی جی وہ ویسے مثال ہے آپ بھی جی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک نیا مولوی صاحب تھا نا وہ بیچارہ بیٹھ تو گیا شروع تو اس نے کر لی تقریر جمعہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا رہا تھا تو پھر جو ہے نا 1.5 گھنٹہ لگا گیا چلا گیا تو پھر لوگوں نے گھڑیاں دیکھی تو گھڑیاں دکھائیں او مولوی صاحب خدا کا واسطہ ٹائم تو دیکھو تو اس بیچارے کی مجبوری پھر ادھر ادھر باتیں وہ لفظ اسے یاد نہ آئے جو لفظ مولوی صاحب کہتے ہیں نا خطیب پھر مجمع کی جان چھوٹ جاتی ہے وہ لفظ جی تو وہ ادھر زور ذہن پہ کچھ بندے تھے وہ آئے اور قریب آ کر قمیض کھینچنے لگے کچھ ہاتھ باندھنے لگے اللہ کا واسطہ 2 گھنٹے ہو گئے مر رہے ہیں گرمی ہے مسائل ہیں نماز بھی پڑھنی ہے بس کرو ادھر ذہن پہ زور ادھر ذہن پہ زور کوئی لفظ یاد نہ آیا تو کرسی پہ ممبر پہ بیٹھا تھا چھلانگ لگائی نیچے جا کر پڑھا کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ وَآخِرُ ذَاكَ لفظ پتہ نہیں عمر فاروق کی کوئی یاد بھی ہے کہ نہیں ہے نہیں بھائی نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے یاد ہے ابھی میں ختم کرتا ہوں لیکن آؤ جتنے اللہ نے اعمال دیے ہیں آؤ میرے عزیزوں روزہ زمین پہ حج کا حکم زمین پہ آؤ میرا ویر روزے کا حکم زمین پہ سارے احکامات زمین پہ جب نماز کی باری آتی ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے محبوب اب میرے پاس آؤ اللہ میں درختوں میں آؤں اللہ میں جبلوں میں آؤں اللہ میں سیاروں میں آؤں اللہ میں ستاروں تک آؤں اللہ میں چاند تک آؤں اللہ میں شمس تک آؤں اللہ میں پہلے آسمان تک آؤں دوسرے تک آؤں تیسرے تک 7ویں تک آؤں حافظ آباد ضلع والوں صوبہ پنجاب والوں اور میرے پیاروں اللہ کی طرف سے آواز آئی فرمایا میرا محبوب ذرا اوپر آؤ ذرا اوپر آؤ اللہ کتنا ہوں میں مختصر کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى وہاں پہنچ جا کوئی نہیں پہنچ سکا جزاکم اللہ اللہ اکبر ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ
نہ اس کا تیل ڈلواؤں گا، نہ راستے میں کرایہ دوں گا، اس کو تو برکت کے لیے یہاں رکھوں گا۔ جی کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جی کہتے ہو کہ مولوی لیتے ہیں دیتے نہیں، اب دیکھ لیا جی یہ آپ ہیں کہ نہیں دے رہے، مولانا نے تو دے ہی دیا ہے جی۔ تو میرے خیال میں مزہ تو کو آندہ پہ، لیکن محو تھے بیٹھے ہو آخر چلے سو کتیں کتی رواج، کہیں کہیں رواج ہوتا ہے حضرت جی آخر میں جی، تو لگتا ایسے ہے۔ چلو سنیں، آپ کا بھائی، آپ کا خادم، آپ کا ساتھی، علماء کا نوکر، علماء دیوبند کا ساتھی، آل و سنت کا دیوانہ، ختم نبوت کا پروانہ، تنظیم آل و سنت کا منظم مبلغ عرض کرنے لگا ہے، سنو جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں سونیاں ذرا اٹھتے آ، وہ سونیاں ذرا اٹھتے آ۔ اللہ کتنا اٹھتے آواں؟ فرمایا آ ساری کائنات تلے تو اٹھتے، فرمایا ایک خدا تو تلے باقی ساری کائنات تو اٹھتے ہیں۔ تے جنوبی پنجاب دی بولی ہے آکھن لے آکھے ہے تے بڑا خوب آکھے آئے، سن اگر مزہ نہ آوے جی تے واپس یہ جڑے حضرت جی نے دیتن، باقی تو ساگو جیب والے اے نہیں تھیندے جی۔ توجہ کر میرے عزیز، نماز پہ بات چل رہی تھی تو سن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب ذرا میرے کول آ، میرے سامنے آ، میرا بابو محبوب میرے عرش تے آ۔ تے کیا کھیا کھانا اللہ نے؟ ون جبریلا یار کو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار کو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار کو گھننا عرشاں تے، ون جبریلا یار کو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے، یار کو غم میں رہندا امت دا، امت دا، یار کو غم میں رہندا امت دا، امت دے غم خار نو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے، ون جبریلا یار نو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے، سونا ہے آرام در کھڑکاوینا، در کھڑکاوینا، سونا ہے آرام وے در کھڑکاوینا، چم تلیاں من تھار نو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے، ون جبریلا یار نو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے، نبیاں دے سردار نو گھننا عرشاں تے۔ ہاں پنج جتھا دی دھرتی نو گواہ بنا کے پیا آداں، ساری کائنات میرے محمد عربی دے در تے، ہاں مولانا عبدالشکور دین پوری دی قبر تے، خدا رحمتاں فرماوے، فرمیندے راندے آن محمد عربی مدینے وچ نبوت ہر جاتے، صحیح مدینے وچ وہ شریعت ہر جاتے، صحیح مدینے میں وہ میرے معبود شہدائی ہر جاتے، ہاں ہاں فیصلہ بادی خطیب دی قبر تے بھی خدا وہ کرونا رحمتہ فرماوے، مولانا ضیاء القاسمی تہوں تا فرمیندے جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، نبی کو وہ در در بلاتے نہیں ہیں،
हैं जो होते हैं आशिक वो जाते हैं दर पे, वो दर दर नबी को बुलाते नहीं आए। अगर तू नबी नो बुलावन चाहता है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम, पहले जन्नत दे बूहे खुलवा के दिखा, पहले जन्नत दे दरवाजे बंद करके दिखा, पहले 1.25 लाख नबियां नो बैतुल मुकद्दस दे अंदर लेना बनवा के दिखा। अगर तू मेरे मोहम्मद अरबी नो बुलावन चाहता है, चंद दा निजाम रोक के दिखा मेरे मोहम्मद नो। जे अपने जिला आफताबाद बुलावन चाहता है तो पहले मेरा वीर आसमान का निजाम रोक के दिखा, चलता पानी रोक के दिखा, बिस्तरे की गर्मी रोक के दिखा। अगर एक काम नहीं हो कर सकता तो फिर मेरे मोहम्मद नो बुला भी नहीं सकता। हाँ, एक खुदा नो हक के वो बुलावन वाला मोहम्मद जावन वाला, एक खुदा दी मर्जी है, ओदा काम में मेरे महबूब नु सदवा सकदा है। बाकी सारे मुहम्मद अरबी ते दर ते वैन ते तू ही मेरा वीर वन। खुदा दी कसम जिले उथों पहुंच गई है ना ते वत क्या मिल सी। एक जिला जेहलम दा ड्राइवर है ते मैं जिले मदीने पाक अपने मक्के पाक तू मदीने वंजन लगा ते मैं आखे यार तू लगदा ता सारे पंजाब दा, ओदी बोली नु मैं समझ गया ना यार तू तो अपना पंजाबी लगदा है ते बोली भी या पंजाबी भी या बोलेना है, तो मेहरबानी नहीं भी करें जो मौली साहब केड़ी शायद मैं आखे मैं पाकिस्तान दे चारे सूबे च वैना ते मैं थोड़ा जा महबूब दी शान च पढ़दा ते ये धरती गवाह बन वैसी, ये जड़े हिजरत रोड है ना जी, ये रोड गवाह बन वैसी। आखे केड़ी शय पढ़दा है ते अल्लाह दी कसम जिले मैं पढ़िया है ना ते सुन जरा मेरा वीर, वो कैफियत इत्था पाकिस्तान च पैदा नहीं हो सकती, लेकिन अल्फाज ये हैं असा शहर मदीने वैसो दुखे दिल दा हाल सुने सो, दुखे दिल दा हाल सुने सो, इत्था नहीं निभदी हुण साडी असा रो रो अर्ज करे सो, असा रो रो अर्ज करे सो, असा शहर मदीने वैसो पावे पंधे मदीने दा धूरे, पावे पंधे मदीने दा धूरे, असी वंजना यार जरूर है, असी वंजना यार जरूर है, असी वंजना यार जरूर है। असी शहर मदीने सो दुखे दिल दा हाल सुने सो, दुखे दिल दा हाल सुने 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 बस भाई अल्लाह पाक जिदे खैरता फरमाए, तकरीरां नहीं मुकदियां, तना बंदा मुका सकता है जी। ये जारी रासन आखो इंशाअल्लाह, ये दीन दे प्रोग्राम जारी रासन। अल्लाह पाक तुहाडियां हयातियां दराज फरमाए, अल्लाह पाक तुहाडे रिज़्क रोज़ी विच बरकतां अता फरमाए, और साडी सराकी जिस इंशाअल्लाह तत्ती वाह न लगे तुहानू जी। ते आए मेरा वीर दुआई देवन वास्ते हासे ते कुछ हाज़री लग गई है। अल्लाह पाक अपनी रहमत कामला फरमाए ते मेरा ताल्लुक चुके सिलसिले नक्शबंदिया नाल है ते मेरे मुर्शिद हजरत जी शेख कुतुबुल अख्ताब वली कामिल हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकदहु, जब तक आप दी हयाती रह गई है 95 तो लेके आप दी हयाती तक सन 10-11 तक जी, उस नाल मुनसलिक ते हर रमजान शरीफ उत्थे वंजण दी सादत ते जेड़ा उत्थों असां सबक पढ़िया है ना वो इहो सबक है। इस सबक दे उत्ते ये तकरीर मुकदी पई ते जिंदगी बाकी ते पिछे मुलाकात बाकी हो सी। अल्लाह खैर करे सी। अमीर बैठन, गरीब बैठन, मजदूर बैठन, देहाती बैठन, शहरी बैठन, आओ आखिर च रल के जरा मुहब्बत नाल ए मिसरा च पढ़ो ते मैं अपने प्यारे शायर अहल सुन्नत नू और अजीम शायर नू
انہوں نے موقع دینے ہیں کہ اس دی تساں حضرات کلام ہی سن سو، بڑے محبوب ہیں. میں تا کہ اللہ دا واسطہ ہے میں کو تو ٹائم پہلے دیو چاہ، میں تا ایک تا سفر کرنا ہے. دوجی نمبر تے میں ہاں نواں بندہ جی، اگر یہ چھوڑ کے ونجن پہ میں کتھا کتھا بھجساں ودا. یہ آپ میرا ویر انہوں نے بدلے سی اپنی نعتاں دے ذریعے تے کلام دے جادو دے ذریعے تے اللہ خیر کر سی. آؤ میرا ویر ذرا پر چل. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ. وجدے چاہ کے ذرا لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، مالک خالق ہے اللہ. لا الہ الا اللہ. میرے حضرت فرمین دے راندے آنو انتی بیٹھیں مجلس لا کے جیے او رکھی دل نو صاف سجا کے جیے جتا باندھا دل پر آکے جی اکھلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی عہد کرو جو انشاءاللہ نماز پنج جگانا پابندی نال پڑھسوں، ہاتھ اتے کرتے آکھو انشاءاللہ. میں توڑے ہاتھ اتے نہیں چکا ہے، آخر دے اندر میں مجبور ہو گیا تاکہ یہ جڑیاں انگلیاں ہیں نا کل قیامت دے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سب تو پہلے جڑیاں چیزاں بولے سن نا یہ ہاتھ دیاں انگلی تے ہاتھ بولے سن تے تساں جڑے ہاتھ اتے کیتے نا انشاءاللہ یہ گواہ بن گیا انگلیاں اللہ دی بارگاہ چ انہاں گواہی دیونی ہے. تے تساں چھوٹے بھی بڑے بھی امیر و غریب بزرگ بھی جوان بھی اور جیتنی میری آواز پہنچ رہی ہے شان علیاں میریاں اماں میریاں بھینی میریاں دھیاں انہاں نوں بھی ون کرہیں تے جی تساں حضرات پابند بنو کہ کچھ ہو جاوے نماز نہیں چھڑنی. اکھو انشاءاللہ. تے عزیزو رمضان شریف بڑی تیزی نال آندا پیا ہے جی. ہن جلسے مدرسے دے شروع ہونے رجب تے شعبان تے اس طرح رمضان شریف تے کوشش فرماؤ روزانہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود شریف پڑھ لیا کرو تے اس نیت نال کہ مولا میں کمزور ہاں لیکن دل وچ محبوب دی محبت ہے، میں اسے رمضان وچ ونجن چاہنا تو انشاءاللہ صبح شام 10 مرتبہ محبوب دی ذات درود شریف پڑھ دے رہو. اس درود شریف دی برکت نال انشاءاللہ اسے آون والے رمضان شریف وچ اللہ پاک رمضان محبوب دے شہر مدینہ مسجد نبوی بیت اللہ اللہ نصیب فرما چھوڑے سی. اللہ رب العالمین میری حاضری تساں حضرات دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ عزت قبول فرمائے. تے اس میرا ساتھی ہے قاری محمد ظاہر صاحب ڈرائیور بھی ہے نعت خان بھی ہے. سفر بڑا سارا وہی چلا کے ہے. میں تو شوگر دا مریض ہاں تے اتنا زیادہ گڈی ہن نہیں چلا سکتا جتنی چلائیے تے چلائیے 10 سال 15 سال تے ہن اے عزیز میرے نال ایندے لیسی صرف 1.5 منٹ ای تو تے ونج نہیں سکدا جی اتنا زیادہ پڑھ ہی نہیں سکدا جی. اے پڑھ سی 1.5 منٹ تساں حضرات دا نکا نکا پیار تے سونی سونی خدمت بھی ہووے اور اس تو بعد پیچھے دریا تے سمندر آسی تواڈے سامنے پیچھے چھولیاں حسین رحمت دیاں تے اے بچہ عزیز ساتھی ہے چند مصرے پڑھدا پے تے اس تو بعد